Hold 9, 65. 9 to 12 months. Uy, ang ganda, blazer! Wow! Wow, ang ganda Grabe! naman kulay. Ayun! Tapos itali natin. O, diba yun ni Madam Noemi yun? Ito, 100 na lang. Size extra small. Uy, grabe. Uy, Ano yung maganda yan? Hindi lang nice yung tali. Blazer. Wait lang. Yan siya, oh. Blazer, 100. Pamine. Blazer. Mine blazer. Ganda yan. Hindi lang nice yung tali. Yan, ganda, oh. Ganda. Extra small, 75. Pakuda ko dito ng kwelyo. Code kwelyo. 9, Madam G. Madam, yung pang buhay yun po, no? Pang kids.